Dewisha Hainohai Agulini Sports School Kotok Shore Tika Alisha de Burma Mongoi Koktomanka Mia Tang Shalo Dipor Damsha Tamani Jorawono Koroksha Bukuk Alisha de Burma Mongoi Bini Rumbishinko Kotok Shortake Manka Bini Mankatai Piaba Tabuzudora Taimanyako Boshak Shak Tangi Kotok Shore Tika Tabok Aba Hake Hostelo Wire White Timani Patimuno Kidingino Urang Lajak Tabok Agolini Sports School Opatimuno Kanawino Logo Tangika Police Rock Bo Haino Tay Mankatina Postmortem Kaina Bagai Hospital Re Horzaka Aba Eke Koroksha Tiprajok Bukuk Alisha de Burma Timani Kanawine Tangi Hogika Tieshebro Bo Haino Tay Tieshebro ni Bukakte Hostel ni Warden Rono Kokil Samung Kashapeka Tay Boroni Naikolma Shaktarmung Korini Bagino Omhai Patimung Patika Nene Shaikanarka Kinimang Pliwa Kananadi Baike Kotok Suri Tika Alisha de Burma Waden Koktinom Botamo Shaikanarka Kinimang Pliwa Angko assistant hostel chupa tai no sa mo assistant hostel chupa senior hostel chupa ke bo chuti thanga bo join khai ta tai no sa assistant hostel chupa tamo bo ko office staff ni bagai bono ro somoi to tonya eta bono gori na ke ni ma no bo bisilenya ko ni ma ka sai ma ba ha जी मैडम स्टूडेंट की स्कूल रथांग ना की पुस्तक कमानी अब हायो 118 জন total করে দাও ঠিক বংনো প্র্যাকটিস নি খাইটা বড় কইলো তো সারা বাজা হচ্ছে টিফিন সামানি পরে থাকে বড় গ্রেডিং গই স্কুল থাম ওকে স্কুল থাম পুরো নাইয়া কই অল দং সাবধান সাবধানিয়া খাকি সাবরিয়া অবত जों সাইমান जों অল দং সব সমঝা ব বড় খাকি বসরে ব বড় খাকি ওকে এলিশা তো ব Hakiria ta. Topana sini daya tersun orang angsimia tapi beauty tangga. Seang tapi saya sekarang pura buriu naik kerja, bono pintu mana tu. Oke, selain itu bahasa niji hobi tangga, bahasa lah, babi niji cua hobi tangga, ang hobi tangga, pun pintu bini, bokor apa brand itu badung robo hobi tangga mana. Oke, mian niji nak ang badung cek kerja, jas ang pura rum cek kerja bono kerja. Dan nuk yang ke erota baju tongha, entah anu noita ni, noita panggilan, noita pis, noita pocin, itu nang orang sopai, anu kota roti di tanah orang. Jadi erpore ke ang thangka nogo, rota nok thangbai kan, jadi rota nok thangbai kan, kan nogo thangka ke, ane bukan sah family tu, mai sana nangai songan. Jadi mian ni, jika semua itu meeting tong itu, jadi tik bung ni ekta orang ke profesor happy rumah sana ni pore, saya sabrok school matang. Kami atau meeting ni baru school tengya, ketik an ekta pas boh heroga an lama pakai sirin, mai saluoi, jadi tu pun meeting matang. Jadi an sih sekarang selain aku punya itu, baru jas nukha, jadi doa sih kali jas doa saja tu, doa sih kali jas kakek, baru portal itu selain itu, jadi portal kuluka tak baru nukha. Kenapa baru ke sirik lagi, hau nggak sirik lagi. Engkau anak sahabat angol di pajak tolak anu, ciri ada kok, mana orang supaya kita, engkau pajak ke, hai naik malai already bawa mana, jual jatah mana already ya kusungoi mana asuh jatuh payah, mana yang tayang di kita, ya anak itu tuh saja, kita sarsong polisi orang ini orang payah orang ini jaga jodoh nak tangga, jodoh nak showy tidak, jodoh mau engkau, orang jodoh nak tangga bang nak tidak. Showy timar jodoh tangga polisi itu mias deh payah, orang ini orang tangga. Jotta borok video kaja chilkari soda jotta soda itu sung talam dei rok ta ya rok hake rok rija mane kebo kichu kaja mane sasung kaisa barenda phulugoi borok bonai ta bini jangdala dei kuno phiok da chilkari da ka borok sung idea kaja bo school thanglia school didi mone ronga sungda dini present na nong kuru da sunggo to je khai thangka chini je khai sung je ta bo to emon je sarai borok bo khai nukiata, bongni doni tinjona, sini borok, masa kapola buat, borok kan tinjona. Untuk bono kono ten serana nanya omahan, hai pano bo
थांग्रानि न'आव थांनायखौ सानो इसाखौ बावनो खिन्थु 이게 다가 동 신이 얼레디 뭐 그바원 그 사이로 게스 링 그바원 나는 비야 싸워 그러 그동안 이스포츠 하냐 봐 패티션 파티 싸워 아버 싸워로 보면 하나 네 비치 사리 거 이게 에어포트 리사 바하이 너가 탕가고 너가 탕파이야 리사 바하이 이게 로벤 디노 상도 가라 그때 로벤 강 사파이 타이도 이게 사마도 티빈자를 어러 버스와 라냐 타이의 바하다 버러 포시에 빈팅은 샤풍을 가서 버러 양 이게 땀새 리사 바그랑하 사바이제 타이면은 마노메다 그자 그로 따이 사마녀 우리가 따로 보이 빠이 안 먹어 탕가 따이 니가 뭐 풍과 한발미야 풍과 패티쇼 탕가 빈포 사워 뭐 만에 패티사 살이야 사마녀 스트레스는 완막 하게 참도 이 어가 한다 뭐 하나 Kamera orang si kamera tu. tunggu ada bagian betul kamera atau baksa nos atau story ya baksa nos tunggu kamera mah asal use kayak tas kamera sikari kurang kok jakta hebat jak tinggal apa sudah berapa ini tuh kan sikari jaga already please sasangan sung ini nomor sasangan sung urusan kok Cero sama kalau para orang namin agi semana kayu ni. Ani kok nanti, abang ke omah hajo, ang kemia bono saja. Serai dok to borok kotor, ani ke sedang borok nuk peka. Ke borok untuk sawo bong nono dok bingwi sungai mano, borok tamasa, borok je sama ni ang sana, borok sawo. Mia polis dok bodo to na detail naik kata. Ke beda. Kaisa. Beda nuntuk. Bini kok pagi na, bini kok pagi ala sini. Ke nona ang sadang nia. Serai dok bono bahasa jang lukapu. bahasa jang nugoi, kok bisa dung kayak sikari, mana pogut kata, jadi borong kena deh sikari do laki berkah dung kayak sana deh, borok pasta berkata sama dia, nung sanai laki denai, nung sawana ang sugo, nung sawana ang ngomong juga, kirui kana borong lu kana, Kiri udah berapa nung naik? sama lu, Ini kan soal kiri udah ani kok buji orang di buji wisata. Bujikan, angin kau orang sana saya. Nung kajet, aku berapa kali? Jasa orang baik kok sana. Aku kali mana? Bawa yang mau jadi kok sana. Aku sayang kat sana. Roh dia orang tahu. Cak, saya mau buhuru, jadi semua report. Report gini, mama ni pore, sa sana kok, ta sana, bas. Gak pernah hambai, ani kok asal bas pakai. Oh itu sada. Sade, tapi kok itu sada ya. Beres di besar sama kamu jadi betul kerja saya pun tuh jadi. Norok sendi ala dakar sendi polis nongwa polis pustas kanya, ang polis ya nung polis ya. Tunggu orang sarsang, polis orang nanya, ang itu report ya. School kan yang mana? School ni ada cek dekat. Nanti, school ni attendant mungkin ang bari ko saya, salah ko saya, ang madam na sungka bo kaya. Ang to check kaya. Bo bathroom ma habu tongo, leptino habu tongo, piang habu tongo na ta ang daily to check kaya niya, leptin bathroom ni. Tangga yang ang last day bo tangga, bunyi sikang, o rumo, piang sana punya nang bo to. Bindol piang na pesi nugo piang na punya. Bo ni cuy school tangga ya na. Sekolah madam na sungka, madam bin present na to. Terus. Erpore ke angwan suka bo pujak rumah. Anto oleh dicek bo kayu pun dijak sangja. Ang tabo sisi kamera bo kemudian terus madam ni pore jak sepok sana. Bujika, teka mo kok sungai sungai. Serai dong bekok sana, na kok sana. Lobby room kan ni. Bini room na piam no selang ya. Jak nong ni pulis asung langsung. না নরমে বইতে বস যত থাকবে লাগে যত লাগে দুই তিনজন Terus madam ribut tuh dia. Bela na hambai, bela kah kamu, jeng Simon ini agol ini je sport college school tomani, ama bela nami dan bisa school. Kebang ma students song ni imang tongo je future kasi sport digi thangai bong ni imang na muk thangkanya ni. Fiaba mia ni hai salo jeng khoroksa sini manai Alicia hani mung bo langma sokha, o hostelo bono abo tabuk baksa hostel ni warden ku dikhana amake suicide khayo honi chao fiaba jeng nukung ni borok bai kok samani pore jeng omon saimangkha je student kaham mentally kuno torture khaijai gya mentally free mentally pura haipano bono borok suicide khayo honi wansugi maya nukung ni khajingtei jeng tini warden bai kok salakya
वार्डेन फासिंति सामा हंका स्टूडेंट आगे एको मिया स्कूल थांलिया फो गे ब नाइथु नाइखा रूम मालिया लास्ट बरक सुसाइड मानजा खने साव फेबा और बेलाय कैसा इन्वेस्टिगेशन दरकार दाबुक जों अजा पुलिस नि अथॉरिटी फाइका पुलिस नि इंचार्ज एडी नगरनि जों बरक बाय कक सालायका पुलिस न जों फुल्ली कोऑपरेट खालायका बरक साव जों फुल्ली जों ट्रास्ट खालायदि जों अमने इन्वेस्टिगेट खाइ दंगो पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइका हंगाय और रिपोर्ट नि अनुसारे बर इन्वेस्टिगेट खाइनाय ते जों साका जेहेतु अजागा सीसीटीवी दंगोबा सीसीटीवी जाते पुलिस जोंनि कस्टडी नाहार जागै सीज खाइजागै बरक अमनो सीसीटीवी नायै ताम अंखा कुबै हामिया चाइतोगै नायनानै बगै जों पुलिस न कबखा फेबा अमो हाइ घटना अ हस्टेल अफ तिनि पुइलाया 2023 बैसांखा 1900 बकाति যদি वार्डेन যদি सामुक माय हेंका केताल वार्डेन तो बुदी केताल वार्डेन तो बुय स्टूडेंट न गाइड खाइना बगै वार्डेन केताल तो बुय बन गाइड खलायदि अमो हाइ घटना तिनि पुइला हंका जों गसिना खमो किन्तु अमो हाइ घटना 2-3 बार हस्टेल अंखा फेबा हस्टेल अथॉरिटी रो सिरिं तंगजाक बरक गाफुलति दङ बंनि जों अमनो appeal खालायका पुलिस न जे इन्वेस्टिगेट जाते काम करे नांथोन ता स्टूडेंट नि जे फैमिली बरक जस्टिस मानांथोन जों अमनो नाय ते कैसे नुक जाखारो हॉस्टेल बाय कैसे क्वार्टर कॉम्प्लेक्स पूरा नांगले जग कंपाउंड कैसे तिबो कोनो किसे एफेक्ट मान हॉस्टेल आबो नंगो सुमुतो तो जों तिनि फाय बेलाय किजा चिन खावा कैसे क्वेश्चन काखा अम जेहेतु हॉस्टेल कॉम्प्लेक्स बा आ जागाव तांगै कुबिनि क्वार्टर न कुबिनि बरक माने कुबिनि डिपार्टमेंट नि बरन जागा तनि जागनानि हॉस्टेल जेहेतु स्टूडेंट उनबागे नामजागो बा शुद्ध स्टूडेंट तंथुनला आ जागाव तो कुबिनि फैमिली बे फाय हॉस्टेल नि स्टूडेंट दंग एकलगो तनान कुन दरकार करै सरकारनि तो त्रिपुराव गोबांमा जागा दङ बरक अमन सेपारेट खालायै स्टूडेंट हॉस्टेल वाइज खागे रिनानि बंनि थानि आ एबिलिटी दङ सरकार अमर नायनांथुन होने जों अमन जों दाबो अथॉरिटी बे कक सानाय जों पीएसएफ थानाय अमन इन्वेस्टिगेट बा हाइकिं आबो जों के सालायनाय কিন্তু বাংলা টিএসএফ থেকে আমরা এই আগরতলায় স্পোর্টস হোস্টেলে আমরা আসি আমরা জানি গতকালকে আমাদের বোন আলিশা দেববর্মা যিনি আমরা ওর মৃত্যুর খবর আমরা পাই ঘটনা হচ্ছে এই স্পোর্ট হোস্টেলে ছাত্ররা কেন আসে ওরা ওদের একটা ড্রিম থাকে একটা এইম থাকে যে লাইফে একটা স্পোর্ট দিক দিয়ে গিয়ে ওরা ওদের উন্নতি করা বা দেশের জন্য খেলাধুলা করা ওদের একটা ইচ্ছা থাকে স্বপ্ন থাকে তো স্বপ্ন পূরণ করানোর জন্য ওরা এই হোস্টেলে থেকে মা বাবা থেকে দূরে এসে থাকে ওরা পড়াশোনা করে চলছে কিন্তু গতকালকে যে ঘটনাটা এই হোস্টেলে ঘটে গিয়েছে এটা অনেক দুঃখজনক ঘটনা কারণ একজন ক্লাস 6 এর পড়ুয়া ছাত্রী এইভাবে সুসাইড করাটা উচিত না আর আমরা আজকে ফ্যামিলির সাথে কথা বলে আমরা যা বুঝতে পাই যে ছাত্রী একদম ভালো ছাত্রী কোনো সুসাইডের কোনো লক্ষণ সেখানে নেই তো আজকে আমরা হোস্টেল সুপারের সাথেও কথা বলি সুপার আমাদেরকে বলেছে যে উনি কালকে স্কুলে যায়নি তো স্কুলে অ্যাটেন্ডেন্স সেখানে উনি চেক করেছে নেই তো আমরা বলেছি যেহেতু এখানে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে সিসিটিভি ক্যামেরার অনুসারে যাতে পুলিশরা ফুললি কাস্টডিতে নিয়ে এসে এরা সিজ করে ওরা একটা ইনভেস্টিগেট করুক এবং ছাত্রীর ফ্যামিলিরা যারা একটা জাস্টিস পাক আমরা সেটাই আমরা আজকে দাবি জানাই দেখা গেছে হোস্টেল